إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Mga kiauluman sin Allah subhanahu wa ta'ala, yari kita niyo adlaw mulya, adlaw hipagtumtum taniyo fa Allah subhanahu wa ta'ala, karena mga kiauluman sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga kamanghuran, yari kita niyo hasarayaw-rayaw ni'mat ihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, in hianugharaan niya kita niyo agama sarayaw-rayaw, sarta kita niyo napi sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin hinang niya day habang sa muslimin, bang taniyo kitaon mga kamanghuran, habianahan banus sin manusia ababaw sin dunya, hambuok kita niyo day hanapi sin Allah kapag agamahon sin agama Islam. Wayroon na sa lagpo-lagpo ni'mat dihil sin Allah pamanusia, amuna inhinang siya atau tiar bilang siya ng habang sa muslimin. Pagkabiyahanin lagpo sin ni'mat mga kiaulungan sin Tuhan Rabbul Alamin, inhinang kita niyo ng mga bangsa muslimin, bukon niyadto in suwaytan niyo daran, amuin pagtalion alhamdulillah inakupiyat anak ako muslim, ihama ko muslim, ingan ko'y Muhammad, ingan ko'y Abdullah, ina ko muslim. Sa mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga budlong bago hasusumon, in suwaytan niyo hamparuhon, in biad diin hikatutugtan niyo, biad diin in hikatutugtan niyo, sambil mu'y kita niyo pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagmuhut-muhutan taniyo, in kita niyo lamod ding anak syahadat sin la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, lamod kita niyo rin mga sila nagpaparihala sin sambayang 5 wakta piya wajib na nila sin Allah subhanahu wa ta'ala, lamod kita niyo rin mga manusia nagpaparihala sin pagpuasa halaw sin bulan sin Ramadan, lamod kita niyo rin mga manusia magsasakat ha mga sila kaya wajiban, demikian lamod kita niyo ha mga ridjikian sin Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan ikatunayin pag naik haji fardu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkain kita niyo hidayatan nabi sin Allah, ayaw taniyo gaan-gaanon in ni'mat dihil kato sin Allah, sawab mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang tadiyong dungan imbiyang manus-manus ya, lamod diat turing ang mga ipagsusukol ta fa Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah hinang ako muslim, lampasun ko sin Tuhan Rabbul Alamin, daig naman ha dunya sambil pa akhirat, bang mukewag bukan in ni'mat dihil kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, lamod habag parihala tanyo sin agama tanyo, insuway kita ni manuntut ilmu, nayan kamo mga kamanghuran, yari kamo halaw likusan sin pagpanuntutan ilmu, insyaallah subhanahu wa ta'ala, inyan mahinang niyo palitan, mahinang niyo padduman, akamuhi niyo di naman halaw mini, sambil kamu makawi pahula niyo, inyan mahinang niyo padduman, karena amuyan yung panag na ang lambang sin kita niyo, bukunin nagpangadjim at maghundong na pagugos, sa inyan panag na ang lambang sin kita niyo, insyaallah subhanahu wa ta'ala, inyan manuituyan, sambil kita niyo mahinang manusia na mabukog sin agama ini, karena mga kiaulungan sin Allah, in pagpupog sin agama, di makawa ipagsilawak hakaradanan,
di magawa ipag-push hapag-Facebookan. Bukon niya din pamugbuga agama. Sa iyong pagpamugbuga agama, tinduan in sambahayang musumo, awak niya. Tunayan in waktu sin sambahayang fard. Yardu kay musin Allah. Bukunin matan muslim, in mahibuk akatan tiranan. Katin siyanganan muslim, sa in muslim matan, kaya tutunay niya, in piyawajib kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataod ka musliman, habiyayaod, mga kiaulungan sin Tuhan Rabbul Alamin, titinggalan nila in ka muslim nila. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Kaung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum, yani al-kufur. In piyagbutukan sin kita muslim, iwan sin sila kafir, as-salah, lung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambahayang. Faman tarakaha, isiyusyun tinggalan niya si pahayang, di siya magsasambayang, faqad kafar, sabun na tuod na kapag kufur lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. So dihay ni mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo ini suwaitan yung pagmasusahan, hakatan bangsa muslimin, si budayan hakakuakuan, si buday man sin halawang baitan yun, insuwaitan yung mapalakbo kanila sa bayang, karena puas sin pagsyahadat nila, sin la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, di mamarahi kasut nila pa sa loob sin surga, sehingga rin nila itunay nila sa lagu-lagu kawajiban, wajib kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuna insambahayang 5 waktu. Dihay ni mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagkadihilan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala nikmat, amuin nikmat ka Islam, pangayon taniyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, insubay kita niyo pa, tutuhon doon kaniya. Karena mga kiaulungan sin Allah ta'ala, ang takitaon, kahaba kita sumambahayang, ngunit ihiduat af Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayati kami, paraan mabuntul. Karena mga kiaulungan sin Allah, bukon kataan sin manusia kaya hidayatan, kaya ridjikian sin akam Islamin sila nanuituyan. Pila sad jaring habang sa muslimin. Pila sad jaring habang sa muslimin. Murah-murahan hidayatan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nila hipagtatunay. Hindi wajib na nila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw sambahayang 5 waktu. Misan in Jumaat akadita. Nari mamarahin Jumaat. Di mamarahin haylaya. Makaruhang katahon. Sa inwajib kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. 5 salawatin fi kulli yawmin wa layla. 5 waktu. Halawm sindumi ba sinadlaw. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, may tadaran pagsabputon sin kauruhan, in pagparehala sin sambahayang 5 waktu, karena amoy nin panagnaan tangsuon ha mga silabang sa muslimin. Karena amoy nin panagnaan gaan-gaanon sin mga silabang sa muslimin. Demikian biag wasiyat sin Nabi na to sallallahu alaihi wasallam, ay kanapusan kabuhi niya, as-salah, ya ummati as-salah. Ya kamu umatku, bukunin kamu ngansin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahuling zaman bat malawa ni ngansin Muhammad. Bukunin kamu ngansin Nabi sallallahu alaihi wasallam umatnya. Bat wayron na magsilawakan din rin kami muslim sa kamu ngansin Nabi, kasusahan niya umatnya. Pangwayron na magsambayang subo pa masjiran, pangwayron na magsambayang tuhur, pangwayron na magsambayang asar, iman singkatan waktu, ya wajib sin Tuhan na Rabbul Alamin. Dihay ni mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagpatutog haakama, ang kansa in Nabi sallallahu alaihi wasallam, daran niya hipagdua, hakahama sambahayang niya, hakasujuran niya, unin dua daran sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya kau magpapaling sin pangatayan, sabab na in pangatayan sin kita rita matanto. Di tako makaiyan, alhamdulillah na kuya o muslim, insyaallah sambil ako kamatay, di na rin mapindari sa daran pangunduaan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Daran kau pagtumtum sin agama, daran kau pagzikir, daran kau pagdua, ayaw kau mutas dengan mga patumtum sin kauruhan, ayaw kau makawa syubhat
sin mga sila magdirihil syubhat paagama sa agad tao palundangan sin mga sila nanununtut ilmu nabihayaon mga kamanghuran yari kamo nanuntut ilmu pagbalik niyo pagkaula-ulaan niyo ibut ka niyo ayaw tuod kamo magad maglundang panon ha mga sila di mag-ibadat ha mga sila wayron niya magad hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sila rin magpangadji sumakawa pagbuha niyo kamo inmahinang suntuan sin halawbaay niyo kamo inmahinang suntuan sin kabakayan niyo hilaon mo sila pagkamadrasahan bisan na kuman sabtuahan hilaan niyo sila pagkamasjiran sarta patumtum ini sila sitya wajib na nila sin Allah subhanahu wa ta'ala demikian patumtum ini sila sin sa lagbo ni'mat dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin hinang kita din nga bangsa muslimin wajib tanin parehalaon siya wajib tanin halgaon siya wajib tanin ipatattapon niya kita na hindi ang kandalong sin Allah subhanahu wa ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun naran hipagpatumtum sin mga ulama kaniyo sin ayaw po kamo abutang sin kamatay kamo sa hinggahalom sin ka Islam dihay ni mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala ang buok din mga iparihala ipagpatattap kaniyo sin agamatan niyo insukay kita niyo daran magdua ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya Allah ya magpapaling sin pangatayan sin manusia patattapin pangatayan ko doon ha agamam demikian mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala paglundang panon hataw marayaw paglundang panon hataw nag-ibadat hambuk yan din ang mga sabab inhi katattap ta agamata sabab bang kita magadtan siyo na sadya maglundang panon magpakay kita sin bukon taw marayaw nalamod kita ring hatangian ewan mahinang kita biyagan niya darihay ni wajib sin kita niyo maparihala ipagagamatan niyo mapaharihala ibidjik idihil kaniyo si Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan mga kiulungan si Allah subhanahu wa ta'ala pangayon taniyo naran pa Allah subhanahu wa ta'ala in katattap taniyo agama sabab karna pangin agama yan pahil taniyo mabutin susungon gantian kita niyo si Allah subhanahu wa ta'ala manusia labi makusog yung pag-agama rin kato labi makusog yung pag-ibadat rin kato dihay ni mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga kamanghuran namo yari bihayaon halaw man sin madrasa in kamuan ding ha mga sarew-rayaw man siya pinisin Allah ay katan nagbi-vacation naghihindo judo long na vacation kayo summer class summer sin kabataan in kaanakan tanilo nindon tani mag-swimming awak tuwi class in kabataan lo na dahon tani mag-karate dahon tani pagkain sa ingkamuan Masya Allah Tabarakar Rahman ang buhok dengan rihil kaniri chikisin tuhan in summer class hintuan kam si pagkakama dihay ni inadawhan ni Quran inadawhan ni ilmu nabasa ni Quran ang buhok yan dengan mga luto niyo di magkapapas di magkapasaw karena kahaba bahasa niyo si Quran ang buhok harap sadya dihilan kamu si Allah subhanahu wa ta'ala ang ku karyawan ang si Nabi sallallahu alaihi wasallam waya ko nagyan alif lam mim ang buhok karyawan sa in alif magkomyas sa mo alif lam mim magtuy katlo ang karyawan ni Nabi sallallahu alaihi ta'ala nauno pen nikmat yang nangan sinikaw pila adlaw ra kaw iadlawan na kaw rihalom sin mahad nawas sa munit Quran ang bukyan dengan lagu-lagu nikmat dihil kay Tuhan Rabbul Alamin murah-murahan insyaallah subhanahu wa ta'ala sinaki wasiyat sinago pa kamo sin bukonin pagpangadji sa ukat din di sa jahalom sin madrasa ini sa piyagaan kato kaniyo mga kaumamaasad katay manguran piyagaan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala in karandanan biat din kita magkapangadji yan on Sabtu Ahad yan on online in mahal ka din po mga tay manguran hindi kita mabutas di gumawa di gumuya in pangamgus si pangatayan ta pag-akamata karon abang tabyutanan ni pagpangadji yutanan ni pagduhon nasihat yutanan ni paglundan panon pagkauruhan yutanan ni pag-agama yutanan ni pagmadrasa lumunok kita niyo tumanta paagan at hakamatan niyo mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala aqulu qawli hadha fastaghfirullah al-azim al-jalil fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ha mga sabab hikalunok atawa hikakuya sin pangamdos sin pag-iman sin manusya, mahinang sabab di siya tumatap umutog doon ha pag-iman niya, hapaggaan sin kamatauran manusya ding hafitan. In fitna iaalop sin manusya azaman ini, fitna bukon ula-ula, bukon sadya in fitna wat amuin dirong og sin kita bisara, sumakawa fitna hakikita sin kita niyo, ikita sin dua matan kaniyo, simu daman yaon halauman kaniyo, social media, uno-uno na pardala ikalunok sin pangatayan sin manusia. Dihay ni mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagtaod sin hinang kangian, sibu da maaslak, sibu da nahud-nahud, bangyan nadaran, gimaan na kayo min maksiat, law mo ini maksiat sibi-sibi da makaan-kaanda, sumakawa, bangyan daran muhihinang, inyan mahinang da siya, itom halaw sin pangatayan sin ikaw. Narihay ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mang kita niyo mabaya, muntul kita niyo patuhan tani Rabbul Alamin, mabut kita niyo pahula, amuin hula sin kita niyo kakkal, sawab nen dunya ini hula bukod kakkal, in hula matan paghulaan sin kita niyo amunin adlaw akhirat, yata ka makato sin Tuhan Rabbul Alamin. Bangin kita niyo mabaya sumanyang, na mag-amal kita niyo, magpatutog kita niyo, sambil amutan kita niyo sin kamatay, doon kita niyo katatap hapag-akamatan niyo. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, pag-ibadat kau pa Allah subhanahu wa ta'ala, sambil abutan na kau sin kamatay. Kung biya sin pamaham, sin kaywanan nagkuulal sufi, nagkuulal maingat ka agama, manglaw na naabot mo na misan din ang isang bahaya, bukong biya timatan pamaham. Sumakawa, pag-ibadat kau, hatta ya'tiyakal yaqin, sambil nagbakan kau sin kamatay, hindi kau masi-masiroon kau hakatutog mo. Narihay lang diyan ni magkiaulungan sin Allah, hindi yata ka magato sin Tuhan Rabbul Alamin, paghulaan at lawa akira duwara, bang bukon narka, sulka, bang kau mabaya, madauhat min sulka sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang kita niyo mabaya, humula-hula, kakkal salama-lama, akasan niya nga mayroon na kangian niya, napuspusun taniyo kahinang taniyo di dunya, sawab niyang gamuhi di dunya, kung siya kakkal, di kaingatan sin manusia, way makagarantor di nga mga manusia ini, konsum mabuhi siya, tawa konsum sa pipakunisa, sumakawa ng katanian, kiyadar kato sin Tuhan Rabbul Alamin, murah-murahan, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, magkakakita niyo pangadjian man tiyo, amuin makatumtum kita niyo, sin kabuhi taniyo, amuin mapatutok taniyo, agamatan niyo, dengan pangatayan naman, sambil pagkakahinang naman, sambil pagkaulungan fiil palangay, mahinang taniyo, dan hatiranan ni kasuntan niyo pasurka, murah-murahan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik Allah Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم إنا نسألك الثبات في القول والعمل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهداية. اللهم إنا نسألك الاستقامة يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامنا. اللهم ثبت أقوالنا يا أكرم الأكرمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا أكرم الأكرمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فاغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم ما في قلوبنا وتعلم أحواجنا يا أكرم الأكرمين، فاغفر لنا مغفرة من عندك. اللهم وفق شبابنا وشباب المسلمين. اللهم وفق طلبة العلم. اللهم سددهم وسدد خطاهم ووفق في مسيرتهم يا أكرم الأكرمين. اللهم وفقنا يا الله لما تحب وترضى.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.